নমস্কাৰ সকলোকে লহৰ কৃষ্ণলৈ স্বাগতম জনাই আজি অষ্টম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম পাঠটোৰ সংস্কৃতত কেনেধৰণে পঢ়াই আগবঢ়া হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অনুবাদ প্ৰশ্নোত্তৰ আগবঢ়া হ'ব ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি কেনে লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিবা প্ৰথমঃ পাঠঃ গাৱঃ বিশ্বস্য মাতৰঃ প্ৰথমে এবাৰ সংস্কৃতত কেনেধৰণে পঢ়ে সেয়া পঢ়ি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে শব্দবোৰ উচ্চাৰণ ভাল ধৰণে চাবা अस्माकं देशः कृषिप्रधानः देशः अस्ति अत्रत्य अनेके जनाः ग्रामेषु निवसन्ति ग्रामे प्रायः सर्वेषां गृहेषु गावः भवन्ति भारतीयसंस्कृतेः हृदये गोमातुः विशेषं स्थानं वर्तते गौः न केवलं पशुः अपितु मातृवत् पूज्या अस्ति वेदेषु पुराणेषु उपनिषदेषु धर्मग्रन्थेषु च गां पवित्रां कल्याणकारिणी स मन्यते गावः धेनवः वा असम्यभ्यं माता एव मधुरं दुग्धं ददति अतः गावः गोमाता इति कथयामः दुग्धात् दधिः भवति ततः नवनीतं घृतं स भवति गोधृतम् अतीव पवित्रं मन्यन्ते गोदुग्धं शरीराय उपकारी भवति गौः अस्माकं बहु उपकारं करोति गोवत्साः एव वृषभाः भवन्ति वृषभाः हलेन शस्यानि कर्षन्ति गोमयं गोमूत्रं स औषधिनिर्माणे कृषिकर्मणि स उपयुज्यते गोमये उर्वरा शक्तिः वर्तते गोमयात् उपलानि अपि निर्मीयन्ते उपलानां प्रयोगः इन्धने अपि भवति प्रजासु शुद्धिकर्मणि स पञ्चगव्यस्य उपयोगः भवति दधिः दुग्धं घृतं गोमयः गोमूत्रं स पञ्चगव्यम् इति कथयति गोशर्मणा ढोलकं मृदङ्गादि देववाद्यानां निर्माणं भवति किन्तु परितापस्य विषयोऽयं यत् कतिपये लोकाः एतत् सर्वं ज्ञात्वापि स्वार्थेन अर्थलिप्सया वा गावः पीडयन्ति गोमाता राष्ट्रस्य धरोहरः अस्ति राष्ट्रस्य आयुर्रक्षायाः प्रतीकः अस्ति अतः परोपकाराणि गावं सेवा संरक्षणं च अस्माकं दायित्वं कर्तव्यं च अथ परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदम शरीरम ইয়াৰ পাছতে আমি অৰ্থসহ চাম গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাই থাকিবা নমো নমঃ আজিলৈ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী নতুন পাঠ লৈ আহিম চেনেলটো চাই থাকিবা আৰু চেনেলটো যদি নতুন এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে পৰৱৰ্তী পাঠসমূহ লগে লগে লাভ কৰিবা